नाजरीन, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शहरी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस अब घर बैठे बनवाएं। पंजाब हुकूमत ने ई लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऐप का इजरा कर दिया है। ऐप के जरिए शहरी घर बैठे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे, जबकि दूसरी तरफ कम उम्र ड्राइवर्स और ड्राइविंग लाइसेंस न रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। हुकूमत ने थानों के फ्रंट डेस्क पर भी लर्निंग लाइसेंस की सहूलत का आगाज कर रखा है। इसी बारे में मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे कैसर इफ्तिखार, जबकि सैयद गजनफर अली शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, SSP ट्रैफिक पुलिस हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसर, आपकी जानिब आऊँगा। पहले इस वक्त क्या सूरत हाल है, जो क्रैकडाउन जारी है उसमें कितनी पेशरफ्त है और रोज़ाना की बुनियाद पर कितने अफराद हैं जो कि लाइसेंस हासिल कर रहे हैं? बिल्कुल, जब से ये जो क्रैकडाउन जारी है उसके बाद जो है वो शहरियों ने, बल्कि पूरे पंजाब भर में जो है वो जितने भी शहरी हैं उन्होंने जो लर्निंग लाइसेंस की तरफ जो है वो दोबारा जो है वो रुजू किया है और लर्निंग लाइसेंस वो हासिल कर रहे हैं। जबकि लाहौर की अगर बात की जाए तो जब से ये क्रैकडाउन जारी है तकरीबन 3 लाख से जायद यानी कि 3,26,000 जो है वो लर्नर परमिट अब तक बन चुके हैं और वो जो है अगले प्रोसेस में जा रहे हैं, साइन टेस्ट में और प्रैक्टिकल टेस्ट में। क्योंकि जो इस वक्त ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब भर में ये जो क्रैकडाउन जारी है, जिसमें कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। तो उसके बाद जो है वो जो लर्नर परमिट थे उनकी तरफ जो रश पड़ने से जो है वो काफ़ी लोड पड़ा था, जिसके बाद जो है वो हुकूमत पंजाब ने जो है वो नए इक़दामात सामने लाए हैं और जो शहरियों को खुशखबरी दी कि आप अब जो लर्निंग परमिट के लिए जो सेंटर्स पर जाते हैं और वहाँ पे लंबी लंबी कतारों में आप खड़े रहते हैं, उसमें कतारों में खड़े रहने की बजाय आप ऑनलाइन अब लर्निंग पर जो लर्नर परमिट है वो हासिल ऑनलाइन जो लर्निंग लाइसेंस हासिल करने का अमल है, ये भी इसमें भी खासी मुश्किलात दरपेश हैं, क्योंकि ऐसी शिकायत देखने में आई हैं कि ऐप काम नहीं कर रही या उस पर लोड बहुत ज़्यादा है सर्वर पे, इस वजह से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो इस बारे में क्या इस मामले को एड्रेस किया गया? असल में जब ये सेंटर्स में ये इक़दाम शुरू किए गए थे लाइसेंस के हसूल के लिए, तो तब जो है वो महकमा पुलिस को, ट्रैफिक को जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ। तो उसके बाद हुकूमत पंजाब और IG पंजाब ने जो है वो इस पे गौर किया और गौर करने के बाद उन्होंने, ठीक है कैसर, चलें आप इसी सवाल का जवाब जो है वो मैं जानेंगे। सैयद गजनफर अली शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। ये फरमाइएगा कि ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है जो कि ऑनलाइन ऐप की मदद से लर्निंग लाइसेंस जारी करने के लिए किया गया है। पहले तो ये फरमाइएगा कि रिस्पांस क्या है इस पर, और जो शिकायत इस पर आ रही थी कि ये ऐप रिस्पॉन्ड नहीं कर रही और कुछ लोड है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा, तो इसके अजाले के लिए क्या कुछ किया गया है? जी बहुत शुक्रिया। वाकई में ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि शुरू में इसके अंदर कुछ मुश्किलात थी, और कोई भी जब नया सिस्टम लॉन्च किया जाता है तो कुछ टेक्निकल हिचेस उसमें आती हैं, लेकिन ये PITV को और पंजाब पुलिस को इसका क्रेडिट जाता है कि बहुत कम टाइम के अंदर उन्होंने न सिर्फ इस फैसिलिटी को पंजाब के 12-13 करोड़ जो आवाम है उन तक एक्सटेंड किया, बल्कि उसके अंदर ये जो कुछ टेक्निकल इश्यूज थी उनको भी बहुत तेजी से रिमूव किया है। मैं आपको बताऊं कि मैं इसी सिलसिले में जनाब IG पंजाब के हुक्म पे जो है वो मुख्तलिफ जो आउट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको विजिट करके वहाँ पे यही चीज़ देख रहा था, और जो है वो आज जैसे कि मैंने गुजरात और मंडी बहाउद्दीन और कल गुजरांवाला को इसी सिलसिले में विजिट किया, तो अभी भी मैं एक थाना जो है उसके फ्रंट डेस्क के ऊपर जो है वो विजिट करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे जो नई ऐप है वो मुकम्मल तौर पे चल रही है। यहाँ पे जो है वो लर्नर लाइसेंस के असूल के लिए कुछ शहरी भी मौजूद हैं। उसके अलावा जो शहरी अपने घरों में बैठ के खुद से लॉग इन करके वो अपना ई लर्नर हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये ऐप काम कर रही है। तो इसमें काफ़ी हद तक अभी टेक्निकल इश्यूज दूर हो चुकी हैं। शाह साहब, ये फरमाइएगा कि ये तो लर्निंग लाइसेंस है, अब उसके बाद डेफिनेटली जिन्होंने रेगुलर लाइसेंस बनवाना है वो वहाँ पर जाकर टेस्ट देंगे, उसमें पास होंगे और उसके बाद उन्हें वो लाइसेंस मिलेगा। फिर उसके बाद एक और मामला है रिन्यूअल का, वहाँ पर भी जो है ऑनलाइन सिस्टम का कोई इजरा किया गया अब तक? जी बिल्कुल, उसमें ये है कि ये जो दोनों हमारी, एक तो पहले ये कि ये जो DLMIS है, ड्राइविंग लाइसेंस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये डेटाबेस जो है वो 2013 से बिल्कुल चल रहा है, और दोनों जो ऐप्स हैं उनको आपस में इंटीग्रेट किया गया है, दोनों डेटाबेसेस को इंटीग्रेट किया गया है। जब जो है वो ये एक दफ़ा लर्नर का टाइम पीरियड होता है तकरीबन 42 डेज का, वो गुजरने के बाद जब आप ड्राइविंग टेस्ट करते हैं, उसमें ई-साइन टेस्ट देते हैं या फिजिकल ड्राइविंग टेस्ट देते हैं, तो ये इस डेटाबेस की मदद से बिल्कुल उसके अंदर रिन्यू भी किया जा सकता है। लर्नर अगर आपका एक्सपायर हो जाए, जो कि 6 माह के लिए जारी होता है, वो भी रिन्यू किया जा सकेगा।
اور اس کے علاوہ اگر آپ کا لائسنس پہلے سے ریگولر بنا ہوا ہے اور وہ ایکسپائر ہوا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ رینیو کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے لیے جو فیس ہے وہ بھی آن لائن ہی سبمٹ کی جاتی ہے؟ جی یہ بھی بڑی ایک سہولت جو ہے اس کے اندر کی گئی ہے اور تھوڑا ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ دیکھیں جب تک وہ سسٹم ایک لمیٹڈ جو اس کے آؤٹ لیٹس ہوتے ہیں، جیسے پہلے صرف جو لائسنس ایشوئنگ سینٹر تھے پنجاب ٹریفک پولیس کے ان تک ایشو تھے تو اس وقت جو ہے اس کی ایس او پیز جو تھیں وہ ڈفرینٹ تھیں۔ ابھی جب اس کو اتنا وائڈ اسپریڈ ایکسٹینڈ کیا گیا کہ پنجاب کے تمام 735 تھانوں کے جو فرنٹ ڈیسک ہیں وہ بھی لرنر ایشو کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے تمام خدمت مراکز کر رہے ہیں، موبائل جو مراکز ہیں، ہمارے جو وینز ہیں خدمت مرکز کی وہ بھی ایشو کر رہی ہیں، تو اس لیے اب اس کی جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے جو آن لائن پیمنٹ ہے اس کا نظام جو ہے وہ کیا گیا تاکہ اس میں کسی طرح کا یہ نہ ہو جی کہ کیش ہینڈلنگ کے اندر کسی بھی جگہ سے یہ شکایت ملے کہ اوور چارجنگ کی گئی ہے یا پھر جو ہے وہ کوئی ایمبیزلمنٹ ہوئی ہے۔ امید کرتے ہیں شاہ صاحب کہ یہ معاملات مزید بہتری کی جانب جائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ غضنفر علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تو فیصل آباد میں لائسنس سینٹرز پر کتنا رش ہے، اسی پر ہی بات کر لیتے ہیں شہروز عباد سے۔ شہروز بتائیے گا۔ لرنر بنوانے کے لیے اب آپ کسی بھی تھانے کے فرنٹ ڈیسک پہ جا سکتے ہیں اور آن لائن بھی اب لرنر بنایا جا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال کے بعد فیصل آباد کے جتنے بھی لرنر بنوانے والے جو سینٹر تھے وہاں پر رش جو ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ بہت زیادہ رش تھا اور شہریوں کو شدید مشکلات درپیش تھیں، لیکن اب جو ہے یہ سسٹم جو ہے وہ کافی بہتر کر دیا گیا ہے اور اب آن لائن بھی لرنر بنوائے جا رہے ہیں، جس کے باعث جو رش ہے وہ کم ہو گیا اور شہریوں نے بھی اس فیصلے کو جو ہے وہ خوشائن قرار دیا ہے۔ اس میں جو ٹریفک وارڈنز ہیں وہ بھی انہوں نے بھی جو ہے وہ اطمینان کا اظہار کیا، ان کا کہنا تھا کہ رش جو ہے وہ کم ہوا ہے، جس کے باعث اب کام جو ہے وہ آسانی سے ہو رہا ہے اور جو آن لائن سسٹم ان کا جو بیٹھ جاتا تھا وہ بھی کافی بہتر ہوا ہے اور جو جتنے بھی شہری یہاں پر آ رہے ہیں انہیں بآسانی لرنر بنا کر دیا جا رہا ہے۔ جی فیصل آباد کے بعد بات کرتے ہیں ملتان کی۔ ہارون طاہر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہارون بتائیے گا، آن لائن لرننگ لائسنس حاصل کرنے کے لیے ایپ کا اجرا کر دیا گیا، اس کے بعد کتنا فرق پڑا ہے رش پر ان لرننگ ڈرائیونگ سینٹرز پر؟ جی بالکل، کم عمر ڈرائیورز کے خلاف پنجاب بھر کی طرح ملتان شہر میں بھی سٹی ٹریفک انتظامیہ کی جانب سے کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ اب زیادہ اوور کراؤڈ ہونے کی وجہ سے سٹی ٹریفک انتظامیہ کی جانب سے باقاعدہ طور پر اب آن لائن ایپ کا بھی اجرا کر دیا گیا ہے۔ سٹی ٹریفک انتظامیہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ لوڈ کو زیادہ دیکھتے ہوئے لوڈ زیادہ بڑھ گیا تھا ہر سینٹر پر، ہر خدمت سینٹر پر۔ اس طرح پبلک سے ہے، اب تو آن لائن ہے، ہر بندہ خود بھی کر سکتا ہے، موبائل سے آپ لوگ خود بھی اپنا لرنر خود سبمٹ کر سکتے ہیں۔ اوور کراؤڈ ہونے کے سبب سٹی ٹریفک انتظامیہ کی جانب سے باقاعدہ طور پر آن لائن ایپ کا بھی اجرا کر دیا گیا اور ایسے میں ترجمان سٹی ٹریفک کا یہی کہنا ہے کہ بڑھتے ہوئے رش کے سبب ہی آن لائن ایپ کا اجرا یقینی بنایا گیا ہے تاکہ تمام تر شہری بآسانی اپنے لائسنس کا حصول یقینی بنا سکیں۔ جی باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔